حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. لا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبما أننا قريبون من الشهر العظيم شهر رمضان الكريم، فإننا أحببنا وإياكم أن نتعلم أو أن نعرف شيء من فضائل الصوم ومن فضائل شهر رمضان ومن أحكام الصيام، حتى يدخل علينا رمضان ونحن على همة لطاعة الله عز وجل وعلى معرفة بأحكام الصوم والصيام. والصوم فضله عظيم، وهو ركن من أركان الإسلام. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. والصوم فرض، ركن من أركان الإسلام. لا يكون مسلم إلا إذا كان مؤمن أن الصوم فرض عليه. فلو أنكر أحد فرض الصوم يكفر والعياذ بالله، نسأل الله العفو والسلامة. وهو ركن، وفضل الصيام عظيم، وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وقال: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم. والخلوف يعني رائحة الفم، عندما الإنسان يصوم رائحة فمه تتغير. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الرائحة وتسمى بالخلوف، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. الصوم هذا فضل عظيم. وأما رمضان خصوص فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا الثواب العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وهو أشق عبادة على النفس. وذكر الله لماذا نحن فرض علينا الصوم. قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. كتب يعني فرض عليكم، فرض. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لأن الصوم هذا فيه تأديب للنفس، فيه تأديب للنفس. النفس هذا أعداؤك نفسك التي بين جنبيك. حتى مر النبي عليه الصلاة والسلام مع شباب، والشباب هؤلاء الشباب عنده طاقة وعنده همة داخله، وعندهم شهوة ورغبة في النساء، العادة هكذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. من استطاع منكم الباءة يعني يستطيع، يعني عنده همة للزواج ويقوم بحق الزوجة وعنده النفقة فليتزوج. لأن الزواج هذا يحفظ نصف الدين، بل الإنسان ما يذهب بشهوته في الحرام فيذهب بها في الحلال، يحفظه. قال: ومن لم يستطع منكم، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
يعني هذا الصوم يحفظك، يقلل شهوتك، يكون تأديب للنفس هذا. فبه صلاح الباطن، يصلح باطنك بالصوم هذا، وفضيلته عظيمة جدا. ونسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان وأن يجعلنا من صوامه وعتقائه، وأن يجعلنا يوفقنا لأن نقوم في هذا الشهر وأن نجتهد في طاعته سبحانه وتعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Disebabkan kita sudah nyampe di bulan Rajab dan sebentar lagi kita akan sampai kepada bulan puasa, maka lebih baik kalau kita membahas fadilah-fadilah yang berhubungan dengan bulan Ramadan, dengan bulan puasa, sehingga kita bisa masuk bulan puasa dengan semangat dan setelah mengetahui fadilah-fadilah bulan Ramadan. Sebagian dari fadilah-fadilah bulan Ramadan yaitu bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, dan saum dan puasa hari Ramadan dan puasa Ramadan itu adalah rukun dari arkanul Islam. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, syahadatu an la ilaha illallah." Islam itu dibangun atas 5 perkara. Pertama syahadat la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar. Syahadat bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqam salat, dan mendirikan salat, wa ita'i zakat, dan menunaikan zakat, wa shaum Ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan. Maka puasa ini adalah fardu. Barang siapa yang mengingkari kefarduannya maka kufur. Sebab puasa ini adalah fardu yang disepakati oleh ulama. Dan beberapa hadis juga, yaitu setiap amalnya Bani Adam itu lagun, sia-sia, kecuali puasa. Terus juga terdapat hadis, walladzi nafsi Muhammadin biyadi lahuluf, demi zatnya zatnya Nabi Muhammad SAW berada di tanganku. Lahulufu fami shaim. Huluf itu adalah bau yang disebabkan oleh makanan-makanan. Baunya bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu lebih harum daripada baunya misik. Dan juga terdapat hadis lis-shaim farhatan 'inda fitrihi wa farhatan 'inda liqa'i rabbih. Dan juga terdapat hadis yang kurang lebih artinya, orang yang berpuasa itu dia punya 2 kebahagiaan, 2 rasa bahagia. Pertama, ketika dia bahagia yang pertama adalah ketika dia berbuka puasa. Dan bahagia yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada hadis man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Hadithan, fi wahid man shama wa wahid man qama. Kilahuma ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dalam hadis ini ada 2 hadis, sudahnya sama, baik man shoma Ramadan atau man qama Ramadan, yang artinya orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dalam keadaan iman, maka ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dosa-dosa yang terdahulu itu akan dihapus. Terus juga terdapat hadis ketika bulan Ramadan datang itu
pintu-pintu surga itu dibuka. Maka dari itu hendaknya kita bersemangat untuk berpuasa Ramadan. Dan Ramadan ini ada puasa di bulan Ramadan ini adalah asyakul ibadah, lebih berat-beratnya ibadah. Terus kenapa difardukan Ramadan kepada kita? Ramadan ini fardu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Kutiba alaikum ditulis kepada kamu, yaitu berpuasa. Maksudnya apa? Difardukan kepada kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti halnya berpuasa ini juga difardukan alal ladzina min qablikum, kepada orang-orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Kenapa kok difardukan berpuasa di bulan Ramadan? Sebab dalam puasa itu terdapat proses didikan terhadap nafsu. Nabi Muhammad SAW bersabda, أعداؤك يعني أكثر عدو لك نفسك. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang kurang lebih artinya paling banyaknya musuh-musuh kalian yaitu nafsu. Makanya kita diharuskan puasa bulan Ramadan agar apa? Agar kita dapat mendidik nafsu kita. Suatu saat Nabi pernah berjalan bersama anak-anak muda. Dan namanya anak muda, dia itu punya kekuatan dan punya syahwat dan punya lain sebagainya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda kepada mereka, "Ya ayyuhas syabab, man istata'a minkum alba'ah falyatazawwaj." Wahai orang-orang, wahai para pemuda, barang siapa yang mampu atas ba'ah. Ba'ah itu ya seperti nafkah, terus siap mentalnya untuk pernikahan dan lain sebagainya lah. Intinya sangu-sangu yang di situ membuat dia pantas untuk menikah dan mampu untuk menikah. Bekal-bekal yang membuat dia pantas dan mampu untuk menikah. Barang siapa yang mempunyai itu, maka falyatazawwaj, maka hendaknya dia menikah. Tapi sebab apa? Sebab disuruh menikah karena dalam menikah itu kita menjaga diri yang awalnya sesuatu yang di sana diharamkan kepada kita dapat mendapatkannya secara halal. Maka dari itu dalam pernikahan itu menjaga diri. Tapi ketika orang tidak mempunyai ba'ah, tidak mempunyai kemampuan untuk menikah dalam segi finansial dan sebagainya, maka fa'alaihi bisawm, maka hendaknya dia itu berpuasa. Sebab dalam puasa itu bisa menyebabkan untuk mendidik hawa nafsu dan memperbagus batin kita. Semoga kita disampaikan kepada bulan Ramadan dan memberkahi bulan Ramadan dan memberkahi bulan Syaban dan ومن فضائل رمضان أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، تفتح أبواب الجنة تكون مفتوحة، وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وأيضا في رمضان ليلة هي أعظم الليالي في السنة، أعظم ليلة في السنة تأتي في شهر رمضان، وهي ليلة القدر، وفضيلتها أنها خير من 1000 شهر. ليلة القدر ليلة واحدة لكن أحسن من 1000 شهر، إذا العبادة فيها تعدل ب1000 شهر، وهي مبهمة. متى؟ ما نعرف عنها، هل هي أول ليلة وإلا ليلة 15 وإلا ليلة 20. لكن يعني على ما رجح العلماء أنها تكون في العشر الأخيرة في الأوتار، لكن هي مبهمة في الشهر كله.
وأيضا من فضيلة رمضان أن الفرض الواحد يعدل ب70 فريضة. الفرض الواحد، فرض واحد، صلاة واحدة ثوابها ثواب 70 صلاة. شوف كيف الثواب هذا العظيم. وثواب النفل يعدل ثواب الفريضة. والصوم ما هو الصوم؟ الصوم هو الإمساك عن المفطرات من أكل وشرب وجماع. من متى؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فليس من أذان الفجر إلى أذان المغرب كما يقول كثير من الناس. من متى الصوم؟ قال من أذان الفجر إلى أذان المغرب، وهذا خطأ التعريف هذا. متى الصوم ما هو؟ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، لأن الأذان قد يتقدم وقد يتأخر المؤذن. هذا لو تأخر الأذان المؤذن هذا ولا الساعة حقه خطأ، مثلا طلوع الفجر الساعة 5 وهو عنده هنا الساعة 4، بيؤذن في الحقيقة الساعة 4 وهو ينظر إلى جوال الساعة 5، هو بيؤذن الآن. هل نقول خلاص أيوة أمسكوا دخل الفجر يعني صوم؟ أو كانت الساعة حقه متأخرة، فلا عبرة بالأذان، لا عبرة بالأذان، العبرة بطلوع الفجر، طلوع الفجر إلى غروب الشمس. هذا هو الصوم، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ومتى يجب الصوم؟ الصوم متى يجب؟ يجب بأمور. أولا إذا أكمل شعبان 30 يوما، إذا أكمل شعبان 30 يوما الآن يجب الصوم. إذا جاء اليوم 29 فهذا شعبان، فيأتي اليوم 30 وهذا اليوم يسمى يوم الشك، يعني شك هل سيكون رمضان وهل أو 30 شعبان. فإذا لم نرى الهلال في الليلة هذه فإنه سيكون هذا 30 من شعبان. فإذا كان 30 من شعبان يجب صوم اليوم الذي بعده، لأنه يقينا أنه من رمضان، يقينا، لأن الأشهر الهجرية القمرية لا تكون إلا 29 أو 30، 29 أو 30، ما يكون 28 ولا يكون 31، عكس الأشهر الميلادية هذه أو القمرية. جانوري هذا يكون 31 تيجا بولو ساتو جانوري بيسا، يعني ممكن لكن في الهجرية ما في 30، خلاص لا يوجد 31. وأيضا نصوم متى؟ قال برؤية الهلال. إذا واحد رأى الهلال قال النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذا رأينا الهلال خلاص رأينا الهلال واجب الصوم في حق من رآه، الذي راه وإن كان فاسقا، الذي يرى الهلال واجب عليه يصوم. أو قال بثبوته في حق من لم يره. طيب أنا ما رأيت الهلال، الهلال يعني الشهر هذا القمر، الهلال القمر، أنا ما رأيت الهلال لكن غيرك رآه وثبت عند الحاكم وأعلن في هذا أنهم رأوا الهلال، واجب الصوم الآن وإن لم تكن ما رأيته أنت، أنه ثبت بعدل هكذا. وهناك بقي كذلك من يجب الصوم بظن، هذا بالظن الذي ما يعرف هل دخل رمضان أو لم يدخل، كان مثل من كان في السجن، هذا واحد كان في السجن ولا يعرف هل الآن شعبان ولا شوال فيجتهد، هذا يجب عليه الاجتهاد
ربما يسمع شيء أو يحسب، فإذا ظن أنه دخل رمضان يجب عليه الصوم الآن. هناك بعض الأمور الأخرى ذكروها الفقهاء يعني بسببها يجب الصوم. Dan juga sebagian dari keutamaan bulan Ramadan yaitu Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika Ramadan itu datang maka pintu-pintu surga itu dibuka dan pintu-pintu neraka itu ditutup, dikunci. Wasyaiton وصفدت الشياطين يعني خلاص مسجون محبوس هذا. Wasyufidat syayatin, dan setan-setan itu dikerangkei, dipenjara. Dan juga yang membuat bulan Ramadan ini salah satu bulan yang mulia adalah di dalam Ramadan ini terdapat satu malam yang di sana menjadi paling utamanya malam, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini malam yang agung. Malam Lailatul Qadar ini lebih baik dari 1000 malam. Satu malam tapi lebih baik dari 1000 bulan. Afdal min alfi syahr. خير من ألف شهر. Lebih baik dari سورة القدر، ما دام سورة القدر هذا. Lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 hari toh, tapi 1000 bulan. Bayangkan, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Dan Lailatul Qadar ini kapan? Lailatul Qadar ini mubhamah, tidak diketahui, samar. Kapan tanggal pastinya itu tidak diketahui. Mungkin saja tanggal 5, mungkin saja tanggal 20, mungkin saja tanggal 15, atau dan lain sebagainya. Tapi pendapat yang diunggulkan oleh ulama itu mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu biasanya terdapat di 10 terakhir bulan Ramadan dan di hari-hari yang ganjil, berarti 21, 23, dan di hari-hari yang ganjil 21, 23, 25, dan di hari-hari yang genap. Terus juga keutamaan bulan Ramadan yaitu ibadah fardu di bulan ini. Satu ibadah fardu di bulan ini itu sebanding dengan 70 fardhu. 70 فريضة. Dengan 70 ibadah fardu. Jadi apapun ibadah fardu di bulan ini itu ganjarannya, balasannya itu sama dengan seperti melakukan 70 kefarduan. Dan shawabun nafil dan ganjarannya ibadah sunnah itu sama dengan bahwa sebanding dengan ganjarannya ibadah fardu. Dan puasa ini apa? Puasa ini adalah al-imsak anil mufattirat, menahan diri dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, seperti makan, jima, atau minum dan lain sebagainya. Itu kita hendaknya harusnya mencegah ketika kita berpuasa. Mulai kapan? Mulai tulu'ul fajar, mulai terbitnya fajar shadiq sampai surupnya, sampai tenggelamnya matahari. Bukan mulai adzan sampai adzan, mulai adzan maghrib, mulai adzan subuh sampai adzan maghrib. Bukan, tapi mulai terbitnya fajar shadiq sampai tenggelamnya matahari. Sebab apa? Kalau mulai adzan, mungkin saja muadzinnya itu salah dalam adzan. Mungkin saja muadzinnya, orang yang adzan itu terlambat. Adzannya sejam setelah terbitnya tulu'ul fajar, setelah masuknya subuh. Mungkin saja sebab jam tangannya rusak atau apa. Aslinya jam 3, aslinya sudah jam 5 tapi ternyata jam 4. Misal subuhnya jam 5.
Ternyata di jamnya masih jam 4, padahal aslinya sudah jam 5. Maka kan akhirnya waktu di jam 5-nya muadzin itu aslinya sudah jam 6. Sudah fajarnya sudah keluar. Kewajiban puasa sudah kena kepada kita. Maka yang dipandang, yang dianggap itu bukan kok azan, tapi terbitnya fajar. Terbitnya fajar shadiq atau masuknya waktu subuh. Terus bulan Ramadan ini wajib kapan? Wajibnya bulan Ramadan itu pertama ketika sempurnanya Sya'ban. Ketika sempurnanya Sya'ban 30. Jadi bulan Hijriah itu tidak mungkin dia itu ada bulan 31. Hijriah itu kalau tidak 29 atau 30. Tidak mungkin ada bulan Hijriah sampai 31. Makanya itu ketika orang sudah berada di bulan Sya'ban selama 30 hari, maka besoknya sudah dipastikan dia wajib puasa Ramadan. Entah dia melihat hilal atau tidak melihat. Sebab apa? Sebab bulan Hijriah itu tidak mungkin. Bulan Hijriah itu sampai ke tanggal 31. Bedanya kalau bulan Masehi mungkin ada 31 Januari dan sebagainya. Maka ketika seseorang sudah berada di bulan Sya'ban selama 30 hari, besoknya sudah dipastikan dia berpuasa Ramadan. Entah dia itu malamnya melihat hilal atau enggak. Nah, melihat hilal itu terus ada di malam 29 di malam 30. Di malam 30 itu kita kan melihat hilal. Ada proses ru'yatul hilal. Dan ketika di malam 30 itu kita melihat hilal, maka besoknya sudah Ramadan. Tapi ketika kita tidak melihat hilal, maka besoknya masih Sya'ban. Dalam artian masih tanggal 30 Sya'ban. Maka dari itu ketika ada desas-desus bahwa di sana terdapat Ramadan, kita tidak boleh berpuasa di tanggal 30 Sya'ban ini. Sebab apa? Sebab itu yaumus syak. Sebab mungkin saja ada orang yang melihat hilal tapi tidak ketahuan, tidak melapor atau lain sebagainya. Maka kita tidak diperbolehkan untuk puasa di hari itu, di yaumus syak. Terus ketika kita memang benar-benar tidak melihat hilal, maka besoknya itu masih tanggal 30. Terus kalau kita melihat hilal, maka besoknya sudah pasti bulan Ramadan. Dan kita wajib berpuasa bulan Ramadan ketika di malam 30 sudah melihat hilal. Terus juga kan tadi dengan kalau tidak melihat hilal maka disempurnakan bulan Sya'bannya sampai 30 hari. Kalau kita melihat hilal dan juga wajibnya kita puasa Ramadan itu juga ketika kita melihat hilal. Ketika kita melihat hilal di malam 30 maka besoknya sudah jadi bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi." Berpuasalah kalian sebab melihat hilal. Hilal itu apa? Hilal itu adalah bulan. Berpuasalah kalian ketika melihat bulan Ramadan itu. Dan wa aftiru li ru'yatihi, dan berpuasalah kalian berbukalah kalian, maksudnya hari raya. Berhari rayalah kalian ketika juga melihat hilal Ramadan. Fa in gumma alaikum fakmilu iddata salasin. Ketika ditutupi bulannya itu mungkin ada mendung atau apa, maka sempurnakanlah bilangan ke-30. Jadi bulan Ramadan atau bulan Sya'ban
itu sempurna menjadi 30 hari kalau memang di malam 30 hilal tidak terlihat. Kalau hilal sudah terlihat, maka ya sudah, besoknya sudah menjadi bulan Ramadan. Meskipun orang yang melihat itu fasik. Meskipun orang yang melihat itu fasik. Misal ada satu orang fasik di sana melihat hilal, maka wajib bagi dia untuk berpuasa Ramadan. Atau ketika ada orang lain yang melihat hilal, tapi kita tidak melihat. Ada orang lain melihat hilal, terus lapor ke Qadhi, lapor ke pemerintah yang berwenang. Pak, saya melihat hilal semalam. Terus kemudian pemerintah yang berwenang mengumumkan puasa Ramadan terjadi besok. Maka dengan pengumuman perintah, kita wajib untuk berpuasa Ramadan di keesokan harinya, meskipun kita juga tidak melihat hilal. Atau kewajibannya lagi, ketika kita tidak bisa atau puasa Ramadan itu juga wajib dengan don. Don itu prasangka yang kuat bahwa besok adalah bulan Ramadan. Mungkin dengan dihitung atau gimana, kita tidak tahu besok ini Ramadan atau enggak, dan juga tidak melihat hilal. Contoh kita di penjara, tidak melihat hilal, tidak melihat matahari, tidak melihat apapun. Maka kita istihad, mengira-ngira besok ini Ramadan apa enggak. Mungkin dengan cara dihitung, mungkin dengan cara yang lainnya. وهذا الصوم يصح من الصوم يصح من لابد في الصائم الذي يصح من الصوم 4 شروط. هذا أول كون الصائم مسلم، الإسلام، فلا يصح الصوم من الكافر. لو صام كافر ما يصح صومه. وبعض الكفار هذا ليس مسلم يصوم. لماذا يصومون؟ لأنهم درسوا وما الأشياء التي تفيد الجسم. هذا هم يطلبون فائدة للجسم والراحة للنفس، فوجدوا هؤلاء ليسوا من المسلمين أن الصوم فيه فائدة كثيرة للجسم، فهم يصومون هؤلاء وهو ليس مسلم، لكن صومه ليس صحيح. هذا الصوم حقه ليس صحيح. وكذلك يشترط في الصائم العقل، يعني يكون عاقل. المجنون ما يجب عليه الصوم ولا يصح منه. وأيضا نقاء من نحو حيض، النقاء من نحو حيض أو نفاس. المرأة إذا كانت امرأة حائض أو كانت نفاس يعني بعد الولادة، يعني إذا كان فيها دم يخرج بعد فراغ الرحم، هذا نفاس، فلا يجب عليها الصوم ولا يصح منها، بل يحرم الصوم. امرأة بتصوم وهي حائضة ونفسها حرام، ممنوع تصوم ولا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. المرأة الحائض حرام عليها الصوم وحرام عليها الصلاة، لكن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. وكذلك الشرط الرابع في الصائم أن يعلم بكون الوقت قابلا للصوم، يعرف أن هذا الوقت يصلح أن يصوم فيه. فلو كان الوقت ما يصلح، لأن الصوم هذا تارة يكون واجب. متى يكون الصوم واجب؟ مثل شهر رمضان هذا فرض علينا، لابد تصوم. وتارة يكون سنة، مثل صيام 6 من شوال، صيام الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض 13 وال14 وال15 من كل شهر، صيام محرم، شهر محرم، صيام شهر رجب. هذا كله الصوم يكون مندوب.
أفضل الصيام صيام نبي الله داود، وهو أن يصوم يوم ويفطر يوم، يصوم يوم ويفطر يوم، أفضل الصيام هذا. وهناك أيام يحرم فيها الصوم، واحد بيصوم نقول لك حرام الصوم، أنا بصوم كيف يعني؟ أنا أريد ثواب، ليس هذا اليوم، ممنوع، لأن الدين ليس على كيفك أنت، ما هو على كيفك. الدين أنت تتبع بس، تتبع، قال الله كذا خلاص تتبع، قال النبي عليه الصلاة والسلام كذا تتبع. هذه الأيام التي يحرم فيها الصوم، أول صوم يوم العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، هذا أيام عيد ممنوع الصوم. وكذلك أيام التشريق، أيام التشريق وهو اليوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، هذا أيام التشريق يحرم صومها. وكذلك يحرم أيضا صوم يوم الشك، وهو اليوم 30 من شعبان، إذا تحدث برؤية الهلال، إذا تحدث. بعض الناس يقول رمضان لكن ما في خبر يقين، فهذا اسمه يوم الشك، يحرم. وأيضا الأخير يحرم صوم النصف من شعبان، صوم النصف الأخير من شهر شعبان. نحن الآن شهر شعبان هذا بيدخل بعد كم أيام، 3 أيام سيدخل علينا شهر شعبان، فيحرم صوم النصف الأخير من شعبان، إلا إذا كان شخص يعني ورد حقه، عادته دائما هو يصوم الاثنين والخميس، الاثنين والخميس، فلا يحرم عليه النصف الأخير من شعبان. أو كفارة، واحد عليه كفارة الصوم، هذا كان عليه يمين أو شيء من هذا، فتكون بعض العبادات كفارتها الصوم، لا بأس بهذا. أو كان نحو قضاء، واحد عليه قضاء، أو امرأة عليها قضاء من رمضان الماضي، فلا يحرم الصوم. أو نذر، وكذلك لا يحرم. وأيضا لا يحرم إذا وصله بما قبله، يعني إذا صام يوم 15 من شعبان يجوز له أن يصوم 16 و17 و18، فإذا انقطع يوم يحرم الآن. لكن لو كان هو لم يصم 15 من رمضان، 15 من شعبان هو لم يصم، والآن يحرم هذا. هذه خمسة أوقات ما يصح فيها الصوم، بل حرام الصوم، ولو صام شخص يأثم. انتبه، اعرف هذا الأشياء. وهناك باقي معنا إن شاء الله، إذا كان في وقت في الدروس الآتية سنتعرف على من يجب عليه الصوم، يكون واجب على من، وما هي أركان الصوم، ومتى يبطل الصوم، ومن عليه القضاء، ومن عليه الفدية. وهناك أحكام أخرى إن شاء الله إذا اتسع الوقت سنأتي بها ونتعرف عليها. الحمد لله رب العالمين. Kemudian puasa Ramadan itu sah dari siapa saja. Dari siapa saja yang di sana puasa Ramadannya sah. Terdapat arba wa ishrun. Arba wa ishrun syarat. Arba wa ishrun syarat. في ايش 24 شهر؟ في ايش هذا؟ في شهر رمضان. صحة رمضان. في صحة رمضان. ايوه 24 24 ايه؟ syarat. 4. Dalam Ramadan itu terdapat 4 syarat. Jadi Ramadan itu sah kalau dalam seseorang itu terdapat 4 perkara ini. Yang pertama yaitu Islam. Puasa Ramadan itu sah kalau orangnya Islam pertama. Makanya Ramadan itu tidak sah kalau orang kafir. Orang kafir itu kalau puasa Ramadan dia tidak sah puasanya, sebab syaratnya itu harus Islam. Tapi ada orang-orang kafir yang di sana berpuasa
ikut berpuasa. Sebab mereka itu tahu kalau berpuasa itu terdapat faedah yang besar dalam tubuh, membuat tubuh ini beristirahat dan lain sebagainya, memulihkan imun dan lain sebagainya. Nah, ya, mereka ada juga orang-orang kafir yang berpuasa bukan untuk menjaga kesehatan dia. Makanya dalam puasa Ramadan itu dia terdapat faedah-faedah yang menguatkan badan, faedah-faedah yang di sana membuat yang berhubungan dengan kesehatan. Bahkan orang kafir pun berpuasa sebab tahu kalau Ramadan itu bisa menyehatkan. Tapi puasanya orang kafir tidak sah. Dan yang kedua itu al-akal. Puasa Ramadan itu sah kalau orangnya punya akal. Kalau orang gila maka puasa Ramadannya tidak sah. Terus yang ketiga an-naqa' min haidin aw nifas. Bersih dari haid. Untuk perempuan syaratnya bersih dari haid. Dia tidak haid atau tidak nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah lahiran. Itu nifas. Maka kalau ada perempuan haid atau perempuan nifas, dia tidak wajib untuk puasa, bahkan haram bagi dia untuk puasa. Dan bagi orang yang haid, perempuan yang haid atau perempuan yang nifas, itu dia tidak boleh puasa, juga tidak boleh sholat. Tapi ketika dia tidak puasa, maka dia wajib qadha puasanya. Dan di sholat dia tidak wajib untuk mengqadai sholatnya. Terus yang ketiga, dia tahu bahwa waktu tersebut itu mungkin untuk berpuasa. Jadi waktunya itu di waktu tersebut itu mungkin untuk berpuasa. Sebab Sebab puasa itu terkadang puasa itu wajib, seperti puasa di bulan Ramadan itu wajib. Dan terkadang puasa Ramadan itu sunnah, seperti puasa Senin Kemis, puasa Yaum Asyura, Yaum Arafah, terus dan lain sebagainya. Banyak puasa-puasa sunnah seperti puasa di bulan Muharram, puasa di bulan Rajab, ini termasuknya. Banyak puasa-puasa yang sunnah. Dan lebih baiknya puasa sunnah yaitu puasa yang seperti puasanya Nabi Daud. Puasa sehari, besoknya mokel, besoknya puasa lagi, besoknya mokel lagi. Dan itu lebih baik, paling baiknya puasa sunnah. Dan terkadang puasa itu haram. Jadi puasa itu kadang wajib, kadang sunnah, kadang juga haram. Kenapa? Kadang ada orang, kenapa kok diharamkan? Padahal saya mau puasa. Enggak. Puasa itu juga ada. Puasa di waktu-waktu tertentu itu ada yang diharamkan. Sebab agama itu bukan tergantung Anda, tapi agama itu kita itu nurut. Allah memerintahkan gini, marhaba, ya siap. Nabi Muhammad bersabda, kamu wajib melakukan ini, ya siap, saya lakukan. Agama itu bukan tergantung Anda, tapi agama itu sudah disetting sedemikian rupa dan kita cuma wajib untuk menuruti saja. Maka dari itu ada puasa-puasa yang di sana diharamkan. Seperti halnya nomor 1 yaitu puasa di waktu hari raya. Puasa di waktu hari raya itu diharamkan. Entah di sana itu entah hari raya Fitri, hari raya Idul Fitri atau Idul Adha. Semuanya keduanya diharamkan puasa di sana. Kemudian juga diharamkan puasa hari tasyrik. Hari tasyrik yaitu bulan tanggal 11, tanggal 12 sama tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Itu kita diharamkan untuk berpuasa di sana. Jadi setelah tanggal 10 kita hari raya, besoknya masih diharamkan untuk berpuasa 3 hari. Yaum Syak. Dan kemudian tadi haram juga Yaum Syak. Puasa di hari Syak. Hari Syak itu kapan? Hari Syak itu tanggal 30 Sya'ban. Jadi hari ini tanggal 29 Sya'ban. Besoknya itu mungkin tanggal 30 atau mungkin tanggal 1 Ramadan. Dikatakan,
Dikatakan yaumus syak itu ketika hilal tidak terlihat. Tapi orang-orang mengatakan ada desas-desus yang gencar atau ada obrolan-obrolan yang sangat banyak bahwa hari 30 Sya'ban itu adalah bulan Ramadan. Maka akhirnya timbul mamang. Yaumus syak itu hari mamang. Hari ragu bahwa ini tuh bulan Ramadan apa masih bulan Sya'ban. Sebab apa ragu? Sebab malamnya dia tidak melihat hilal, tapi orang-orang banyak berbicara bahwa hari ini itu bulan Ramadan. Maka salah satunya yaitu yaumus syak. Haram berpuasa di yaumus syak. Terus juga haram puasa di separuh terakhir bulan Sya'ban. Separuh terakhir berarti 16 منذ 16 15 هذا يتبع الأول 16 tanggal 16 sampai belakang itu nisful akhir, separuh yang terakhir. Haram. Bulan Sya'ban ini sebentar lagi insyaallah kita akan masuk bulan Sya'ban. Maka diharamkan berpuasa di setengah yang terakhir bulan Sya'ban. Kecuali ada orang yang mempunyai adat di sana, mungkin mulai tanggal pertama itu dia sudah puasa, atau dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis sebelum tanggal 16. Sebelum 16 dia punya kebiasaan puasa Senin Kemis. Maka ketika Senin Kemis yang berada di separuh terakhir itu boleh. Sebab apa? Sebab dia punya kebiasaan, atau dia memang niat berpuasa mulai tanggal 1 Sya'ban sampai tanggal 30 itu diperbolehkan. Soalnya apa? Dia punya kebiasaan sebelum separuh yang terakhir dia punya kebiasaan untuk berpuasa. Atau juga lagi dia punya tanggungan kafaroh, mungkin dia sumpah terus akhirnya dia wajib untuk berpuasa. Sebab di sana ada sumpah-sumpah yang salah satu kafarohnya yaitu berpuasa. Mungkin dia untuk membayar kafaroh sumpah jenis berpuasa, untuk membayar kafaroh sumpah, maka dia boleh untuk berpuasa jenis full akhir atau dia dihar, maka kan wajib puasa salah satu kafarohnya, maka boleh untuk berpuasa di separuh yang terakhir bulan Sya'ban. Atau juga mungkin dia punya tanggungan qadha seperti perempuan tadi belum ngodoi puasa sebelumnya, maka ya sudah diqadai meskipun di nisful akhir, tidak diharamkan pengecualian. Atau juga dia nadar berpuasa berpuasa ternyata waktu itu ketepaan nisful akhir, ketepaan separuh yang terakhir. Dan puasa nisful akhir ini juga tidak haram ketika disambung dengan sebelumnya. Mungkin sebelumnya ya seperti tadi, mungkin mulai tanggal 1 atau mulai tanggal sebelum nisful akhir, sebelum 16, mungkin mulai tanggal 10 atau mungkin tanggal 12 dan sebagainya. Pokoknya disambung dengan puasa disambung dengan hari sebelumnya. Dan ketika diputus, maka sejak terputus itu tidak boleh untuk berpuasa. Contoh tanggal 12, 13, 14, 15, 16-nya masih boleh puasa. 17 tidak puasa, maka 18 hari. Tanggal 18-nya sudah tidak boleh puasa. Dan itu 5 waktu yang di sana diharamkan untuk bulan Ramadan. Mungkin insya Allah akan diteruskan keterangan selanjutnya kalau ada waktu yang memungkinkan, kalau ada kesempatan di lain hari. Allah yahdina bihudah wa yuwaffiqna lima yuhibbu wa yardah wa yarzuqna mahabbatahu wa mahabbat habibihi Mustafa sayyidina Muhammad bin Abdullah alladhi lawla ma 'arafna shawm wa la salah wa an yuwaffiqna wa iyyakum li kulli khair yahfazna min kulli sharrin wa dhir yaghnina bil 'ilm zayyidna bil 'ilmi wa yakrimna bil taqwa wa jamilna bil 'afiyah
وبارك لنا في بقية رجب وشعبان يبلغنا رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام، جعلنا من صوامه وعتقاه ومن عباداه وأمناه، واحفظنا وإياكم من كل سوء ومن الفتن ما ظهر من البطن وأولادنا وأهلنا وأحبابنا، فرج على المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ارحمنا أنت ترحمنا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم